Alors, on va faire la correction des nationales 2012, PC rattrapage. On va commencer par la chimie. La chimie, normalement, il contient deux parties indépendantes. Première partie qui concerne l'électrolyse de la solution de cuivre. Du cuivre 2. L'électrolyse est l'une des principales techniques adoptées au laboratoire ou dans les domaines industriels qui permet la synthèse de quelques métaux et d'autres composés chimiques utilisés dans la vie quotidienne. Le but de cette partie de l'exercice est la synthèse de dibromes, Br2 et du métal de cuivre par électrolyse. Il y a des données ici concernant la masse molaire, la constante d'Avogadro, la constante de Faraday, F égale à 9,65 pour 10 à la puissance 4. Et on nous demande en premier lieu de représenter le dispositif. Pour cela, on réalise l'électrolyse d'une solution de bromure de cuivre 2 de formule Cu2 plus 2Pr-, en utilisant deux électrodes E1 E2 en graphite. Alors, le graphite ne réagit pas, conflit réactif. Il se forme ainsi du dibrome Pr2 au voisinage de E1 et du dipôt de cuivre au voisinage de E2. Représenter le dispositif expérimental de cette électrolyse en précisant la cathode et l'anode. Alors, PC 2012 rattrapage. Je vais commencer par la chimie. Alors, l'électrolyse, première partie. Alors, dispositif expérimental, qu'on a toujours le bécher, ou la sous forme d'U. Un générateur. Premier électrode. Et deuxième électrode. Et ça, c'est la solution qui contient le Ci2 plus 2 Pr-. Alors, vous avez ici plus et le moins. Donc, plus, il est toujours lié à anode et le moins au cathode. Alors, les bornes des générateurs sont inversées par rapport aux bornes des électrodes. Alors, ils nous disent que voilà maintenant dégagement de PR2 au niveau de, je pense, E1, et dépôt du cuivre, Cu, au niveau de E2. On a dit que le dépôt, c'est pour cathode, et dégagement de gaz, c'est pour anode, puisqu'on a les deux symboles d'oxydation et réduction. Alors ici, ça serait cathode, donc c'est E2. Et ça serait E1. Et ici, c'est le dégagement de PR2. Et ici, c'est le dépôt. Et c'est. Ça, c'est la première question. Au dispositif expérimental. Alors, je continue. On nous demande d'écrire la demi-équation modélisant la réaction ayant lieu au voisinage de chaque électrode. Pour chaque électrode, on a les couples. Deuxièmement, au niveau du cathode,
couplé عندنا هو CI de plus le CU. Donc, CI de plus 2 électrons, que c'est un CU. Au niveau de l'anode, PR de PR-. PR- هو الرياكتيف كيعطينا PR2. هنا on multiplie fois 2 وهنا كنأجوتيو 2 électrons. هذه la question 2. طلبوا مني غير لي دومي ايكواسيون ما طلبوش مني ليكواسيون جلوبال. حتى la question numéro 3 on déduire l'équation bilan modélisant la transformation. Alors l'équation bilan باش نقدروا نديروا la somme ما بين هاد جوج لي دومي ايكواسيون on doit regarder le nombre d'électrons. Et vous avez le nombre d'électrons. Le nombre d'électrons est ici 2. On a le nombre d'électrons 2. Donc, on peut procéder directement à la somme. On aura l'équation bilan. Il y a CI de plus juge PR moins flèche وحدة CI PR2. Quatrième question. Un générateur alimente le circuit électrique par un courant d'intensité constante I égale à 0,5 pendant une durée delta T égale à 2 heures. Déterminer la masse M du cuivre produit au cours de la durée de fonctionnement de l'électrolyseur. Alors, on a le courant, le delta T. On calculer la masse. Je calcule la masse. Normalement, là, je peux faire table de suivi. Donc, ça, c'est 1,0 de CI de plus. 1,0 de PR moins. 0, 0. Ici, c'est 1,0 de CI de plus moins X. 1,0 de PR moins 2X. On a X, on a X. Vous pouvez ajouter la case de la quantité de matière des électrons. Donc, c'est 0. 2X, dernier 2X. L'élimination élimine juge les électrons. Alors, là, on nous demande la masse du cuivre produit. Alors, la quantité de matière des électrons, N des électrons, une table de suivi égale à 2X. Et sachant que la quantité de matière des électrons est égale à I fois delta T sur F. Donc, ici, CI fois delta T sur F égale 2X. Vous pouvez déduire que X égale I fois delta T sur 2F. C'est l'expression de X. Et mon table de suivi a la quantité de matière de CE. Et اللي مكتوب هنا X. نعرفوا la quantité de matière de CE راح هي la masse de CE على la masse molaire de CE كتساوي X. X هي I fois delta T sur 2F. Finalement, la masse de CE égale à I fois delta T de 2F fois
la masse molaire de CE. On a une application numérique. Alors, la masse de CE égale I, on a dit que c'est 0,5, fois delta TC 2 heures de 2 fois la masse molaire de CE, qui est 63,5. On déroule le calcul pour être en gras. Alors, ça, c'est par rapport à la première partie. Alors, on continue la deuxième partie. La deuxième partie sur 4 points. Étude cinétique de l'hydrolyse d'un ester. Ici, c'est l'équation de l'hydrolyse. Alors, on a l'ester, ou CH3, ou c'est double liaison à O, CH2, CH2, CH, CH3, CH3. Première question, déterminer le groupe caractéristique du composé E. Alors, le groupe caractéristique, je vais prendre l'ester. Alors, un ester. Partie 2. Alors, le groupe caractéristique d'un ester, ou la partie qui est invariante. Alors, ça, c'est un ester. Puis, il chez composant fait un certain R, mais C double liaison de O, liaison à O, ou qui a une deuxième partie, un R'. Alors, c'est un ester. Alors, deuxième question. Écrire en utilisant les formules semi-développées l'équation modélisant la réaction d'hydrolyse du composé E. Alors, l'hydrolyse. Alors, je vais commencer par écrire. Alors, juste un rappel. L'hydrolyse que font dit même ester plus H2O, quand on a acide carboxylique plus alcool. Hydrolyse, hydrolyse, ester plus H2O. C'est un acide carboxylique, je vais me contenter de acide plus alcool. Là, on doit écrire en utilisant les formules semi-développées. Alors, ça, c'est formule semi-développée de l'ester. Je vais commencer par la noter. Alors, CH3, je pense C, double liaison à O, le CH2, CH2, CH, CH3, on a CH2, plus H2. Alors, je vais terminer l'équation dans le même cas. Les flèches on a acide carboxylique qui c'est le groupe caractéristique plus alcool qui c'est OH. Alors, je dois déterminer R ou R'. R. R', quelque chose l'inverse. CH3, CH, CH3, CH2, CH2, CH2OH. Alors, ça, c'est l'équation de l'hydrolyse. Ça, c'est par rapport à la deuxième question.
La troisième question, on a le suivi de l'évolution de l'avancement X de la réaction en fonction du temps permet d'obtenir la courbe représentée par la figure suivante. Donc, la vitesse volumique de la réaction, ça c'est la question 3.1, est donnée par la relation V égale 1 sur V dx à la dt, où V est le volume total du mélange calculé en mol, lettre moins 1, minute moins 1, la valeur de la vitesse à t égale à 20 minutes. وقال لك راه هذيك لا droite اللي عطاونا هنا droite t راه هي الطونجونت. Juste واحد petit rappel. Lorsqu'on nous demande de calculer la vitesse, troisième question, la vitesse, il y a 1 sur V dx à la delta et 1 sur V delta x à la delta t. Alors là, delta x à la delta t, c'est elle qui va présenter la pente de la tangente linéaire. Comme l'équipe on a dans la courbe, comme ça. On a t, on a x, هذه هي la courbe de l'évolution de x. Quand on trouve la tangente linéaire, par exemple, on a la tangente. Et la tangente, c'est nous 2 points. Comme si nous avons 2 points. Par exemple, le premier point. On a x1, t1. On a le deuxième point qui est bien. On a à droite ou à gauche. t2, x2. Et on dit que la vitesse, sous les c'est le volume, x2 moins x1 sur t2 moins t1. Alors la vitesse V égale. Je vous donne le contexte ديالنا نمشيو للابور ونقلبوا على 2 points, les 2 coordonnées اللي خصني ونقلب على الفوليوم توتال. واحد على je vais chercher le volume. نرجع les données. عطاونا l'éthanol 3 méthylbutyl et un composé organique caractérisé. هنا ما كاينش الفوليوم. ها هو عندنا الفوليوم ديال H2 هو 35 والفوليوم ديال E هو 15. ملي غنديروا الميلونج غيولي الفوليوم هي 50. هذاك الفوليوم هي 50 مليلتر. Alors 50 و 10 à la puissance moins 3. دابا بقاو لي غير لي 2 بوين من لاكور. Alors من لاكور كي نشوف 2 بوين. إلا خديت باغ اكزومبل هاد البوين اللي عندي هنا كاينه 20 هنا كاينه واحد 0.03 وهنا فيتها واحد شويه ندير واحد 0.034 ديال البوان الاولاني اللي هو هنا كاينه عنده 20 هنا 0.034. ناخذ دوزيام بوان توجور كناخذ البوان من الطونجونت ماشي من لاكور. نقدر ناخذ هاد البوان هذا اللي هنا كاين عنده 40 هذا 40 وهنايا فايته 0.05 وقريبه 0.06 ان بو بري 0.058. هنا كاينه 0. وهنا كاينه 40. وكندير لابليكاسيون نيميريك وكنحسب. الوغ غنخلي هادي خاويه حتى من بعد ندير لابليكاسيون. ولكن لونيتي اللي غتخرج ليا الفوق كاينه مول. جو دوا فيريفيي. ها هي الفوق كاينه مول والتحت كاينه لتر يعني لتر موان 1 وفي لونيتي دو طون كاينه المينوت دونك مينوت موان 1 ديال الكالكول ديال لا فيتاس. Déterminer graphiquement la valeur de l'avancement final, x final, et le temps de deux réactions
T1 demi. نرجع pour expliquer. Alors, هاد la courbe اللي كتكون عندي هنا. إلا بغيت x final, je dois chercher la valeur maximale ديال la courbe ديالي. الفالور ماكس اللي هنا هي اللي كتعطيني واحد x final. ولا بغيت T1 demi كنمشي كناخد x final كنقسمها على جوج وكنمشي لا كورب كندير بروجيكسيون كنقول هذه هي T1 demi. Je reprends. Alors, la courbe a ici une fonction qui est croissante. Et là, x final, خذ الماكس. ورجعني شنقول هذا هو x final. وشدت x final نقسمها على جوج. وسير شا لا كورب هبط قول هذا راه هو لو طون دو demi réaction T1 demi. Alors, je vais essayer de trouver des valeurs maintenant. valeur maximale هي هذه. إلا رجعت هنا فايتة ب 0.08 وقل من 0.09 0.085 بيناتهم بجوج. Ça c'est x final. كنجي 4 2 هذه واقع. هذه 4 1 3 1 هذه 3 2 كنقول x final كتساوي 0.085 مول. ولا بغيت T1 demi لا رولاسيون اللي عندنا هي x ديال T1 demi قلنا كناخدو x final on la divise par 2 هي 0.085 sur 2 إذن هي 0.0425 مول. وكنمشي للكراف نقلب على الفالور وندير بروجيكسيون ديالها باش نلقى T1 demi. كنمشي للكراف نقلب على 0.0425 هو فايتها بجوج شعل لي كارو وكنهبط ديريكتومون. هنا كاينه 20 هنا كاينه 0 هنا كاينه 40 يعني الوسط كاينه 20 وهنا تقريبا جات 30 متر. graphiquement T1 demi égale à peu près 30 minutes. Alors, il y a la question 3.2. La question 3.3. Construire le tableau descriptif de l'évolution du système, puis trouver la composition molaire du mélange à l'équilibre. La question, ça va être 1,2. Merci d'un tableau de suivi. وخصني نلقى لا كومبوزيسيون ديال الميلونج. واش نلقى لا كومبوزيسيون ديال الميلونج خصني نكون حاسب لي كونتيتي دو ماتيير ديال لي دو رياكتيف اللي هما H2O و ليستر. نرجع هنا غادي نحيد هاد لابارتي فوالا مع لا فيديو. vous pouvez reprendre la vidéo باش تعاودوا تنوطيو هادشي. alors 3 عندنا ليستر بلس H2O كتعطينا اسيد بلس الكول. alors ici table de suivi نسمي هادي N0 ديال E N0 ديال H2O. H2O ماشي اكسي في ستيريفيكاسيون في الهيدروليز. H2O ماشي اكسي. هنا 0 هنا 0. alors je note directement la valeur finale. الكا فينال هي N0 ديال E moins X فينال
وهنا ان زيرو ديال اش دوزو موان اكس فينال. هنا اكس فينال، هنا اكس فينال. Alors, je vais commencer par calculer les quantités de matière الأولانيين. باش كنكالكولي كونتيتي دو ماتير راه عندي لي رولاسيون بزاف، ولكن شكون هي لا رولاسيون اللي كتفرض عليا راسها على حساب لي دوني. الدوني هما اللي كيفرضوا عليا شمن رولاسيون نخدم بهم. كنرجع لي دوني ونشوف لي ستيغ شنو هما لي دوني اللي عاطيني. لي ستيغ عاطيني لا ماس مولير وعاطيني لا ماس فوليميك وعاطيني الفوليوم، وانا كنعرف واحد العلاقه تاع لا كونتيتي دو ماتير كتقول لي راه لا كونتيتي دو ماتير هي غو فوا في سور غران ام، هي غو ديال لي ستيغ و في ديال لي ستيغ لا غران ام ديال لي ستيغ كتساوي غو ديال لي ستيغ هي 0.87 مليلتر. ردوا البال 87 غرام في مليلتر. جو في اكريغ لي زونيت. هو الفوليوم ديال الاستيغ، الفوليوم ديال الاستيغ هي 15 مليلتر. هنا على بان لك مزيان راه غادي يمشي عندي هاد المليلتر مع هاد المليلتر، ما كاينلاش ندير التعويض بلا ما ندير هذيك، بلا ما دير هذيك 10 لا بويسونس موان 3. و لا ماس مولير ديال الاستيغ هي 130. وهنا ندير ابليكاسيون نيميريك ونحسب هادي شحال كتساوي. الوغ الا درت هادي في الكالكولاتريس عندي هي 0.87 و 15 مقسومة على 130 هي 0.1. الوغ إلا مشيت للثانية، لا كونتيتي دو ماتير ديال اش دوز هي غو ديال اش دوزو فوا الفوليوم ديال اش دوزو على لا ماس مولير ديال اش دوزو ايكال. نرجع لي دوني غو راه كتساوي واحد. شي اش دوزو ديما فين ما تبان لك اش دوزو عرف راه لا ماس فوليميك ديالها كتساوي واحد، هادي راه معروف هادي. يا اما 1 غرام بار مليلتر او 1 كيلوغرام بار لتر. ايطرو ديال الماء راه فيه كيلوغرام. نهار الا تلفتي وبغيتي تعبر كيلو خذ ايطرو ديال الماء، وايطرو تاع الماء راه هو كيلو. الوغ هنا هي 1 فوا فوليوم هو 35 على لا ماس مولير ديال اش دوزو هي 18 ايكال 35 sur 18 1.94. خدام غير بالتليفون تتعاود الكالكول ديالك بالكالكولاتريس. دابا هو قال لك في لا كيسيون بغا رد البال، راه كيسيون فيها 1.5 راه ماشي ساهله. هي فريمون ساهله ولكن ماشي زعما غادا تسالي دغيا، طويله شويه فيها شويه الخدمه. construire le tableau descriptif de l'évolution de système درناه. puis trouver la composition molaire de mélange. يعني بغيت نلقى la quantité de matière ديال الميلونج à la fin de la réaction. يعني à la fin de la réaction la quantité de matière finale ديال الاستير اش كتساوي هي ان زيرو ديال الاستير موان اكس فينال، يعني 0.1 موان اكس فينال اللي كنا لقيناها 0.085 ونحسب هادي شحال كتساوي تخرج لي 0.015 جو بونس مول. وبالنسبه لاج دوز ان فينال ديال اج دوزو هي لا ديرنيير كاز عاوتاني. ديما الا بغيتي كونتيتي ماتير هي اخر خان
ان 0 ديال اش دوزو موان اكس فينال، يعني 1.94 ناقص 0.0 وندير لابليكاسيون نيميريك. و ان فينال ديال اسيد راها كتساوي ان فينال ديال الكول، بجوجهم في الطابلو التسويفي عندهم اكس فينال كيساويو 0.085. على سلامتك. هذا هو لا كيسيون. بقات لنا كيسيون وحده هي 3 4. الوغ 3 4 طلبوا مني نحسب لا كونستونت ديكيليبر كا. وكا ملي تبغي تحسب كا الله يرضي عليك اول حاجه كتب لي كا ديما كتساوي كيو ار ايكيليبر، وهي ديال لي برودوي لي رياكس لي كونسونطراسيون ديال لي برودوي هما ديال الاسيد ديال الالكول ديال الاستر، كلشي هادشي فينا. ولا بغينا لا كونسونطراسيون فينال راه ديما كناخذ لا ديرنيير كاس كنقسم على في، هي كا كتساوي لا كونتيتي دو ماتيير ديال الاسيد، لا كونسونطراسيون ديال الاسيد راه هي لا كونتيتي دو ماتيير فينال ديال الاسيد على في، وهذه لا كونتيتي دو ماتيير فينال ديال الالكول على في، وهذه لا كونتيتي دو ماتيير فينال ديال ليستر على في، وهذه لا كونتيتي دو ماتيير فينال ديال اش دوزو على في. هاد في كلهم غيتختزلوا ويبقاو لي لي كونتيتي دو ماتيير هما اللي يلاه حسبتهم انا دابا. ديال الاسيد لقيناها هي 0.085 و 0.085 على 0.015 و نحسب هذيك العقرة حتى هي شحال كتساوي 1.94 ناقص 0.085 هي 1.855. الوغ دابا ندير الحساب ديالي هي 0.085 au carré divisé par 0.015 fois 1.855 باش تخرج هي كتساوي 0.25. تتعاود الكالكولار ديالك راني خدامها بالكالكولاتور، خدامها بالكالكولاتور ديال التليفون هي 0.025 وكا راه كتكون 100 زونيتي. هذا هو الناسيونال. الوغ هنا تكون كملتي الناسيونال. هنا عندك 7 بوان ديالك. هذا اكزومبل ديال الناسيونال ديال 2012 غاتخافاج ديال بي سي.